Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembacaan Kitabul Jihad pada kitab Riyadhus Shalihin yang akan dibawakan atau disyarah oleh Syekh Abdurrahman Al-Qarni hafidhahullah ta'ala. Wa ma 'adaha li ghayrihi wallahu a'lam wa 'ala kullin fa fadlullahi wasi'. Wal ahadith sahihah wa dalla 'ala kathrat al-manazil fil jannah wa hiya hath lil muslim an yastakthira min 'amal al-'amal as-salih hatta ta'lu manzilatuhu wa darajatuhu fil jannah. Ya, beliau sebutkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat dan banyak tingkatannya. Semua akan memperoleh derajat masing-masing sesuai amalan, sehingga pada hadis yang telah lalu itu ada hasungan agar kita bersemangat dalam beramal soleh sehingga bisa mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di surganya. قال رحمه الله وعن أبي بكر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقال رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم. وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد بار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. أحسنت. قال رحمه الله وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري. أبو بكر هذا تابعي وليس صحابيا، وأبوه هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو بكر هذا هو عمرو أو عامر على اختلاف بين العلماء في اسمه. Hadis berikutnya yakni an Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari. Abu Bakar di sini ialah seorang tabi'in, bukan Abi Bakar sahabat. Ada yang menyebutkan namanya Amr, ada yang menyebutkan namanya Amir. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang nama beliau. ابن أبي موسى الأشعري وهو من ثقات التابعين، توفي سنة 600 للهجرة. قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو أي المشركين في قتال المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar ayahku ketika menghadiri peperangan menghadapi kaum musyrikin. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. يعني إن من أعظم أسباب دخول الجنة الجهاد في سبيل الله. Artinya sebab terbesar seseorang masuk surga ialah karena mengikuti peperangan atau berjihad. فقام رجل رث الهيئة. قام رجل رث الهيئة يعني بالي الثياب، يعني فقير ثيابه بالية خليقة.
Ya. Maka berdirilah seorang laki-laki yang rasul hay'ah, yakni yang pakaiannya sederhana, yakni karena dia seorang yang fakir, ya. فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. Kemudian dia berkata, wahai Abu Musa, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW berkata dengan perkataan ini? Atau apakah kamu pernah mendengar hadis ini? فرجع الرجل إلى أصحابه. Maka dia menjawab, iya. Maka laki-laki itu kembali kepada teman-temannya. قال أقرأ عليكم السلام، يعني سلام المودع، يودعهم لأنه يريد الشهادة في سبيل الله. Kemudian ia mengucapkan salam, yakni salam perpisahan, ketika hendak berangkat ke pertempuran. ثم كسر جفن سيفه، والجفن هو الغمد، أي كسر غمده، لأنه لا يريد أن يرجع من هذا القتال. Kemudian laki-laki ini mematahkan sarung pedangnya, ya. Jafan itu coba nanti kita cari, ya. Jafan. Dia kalau tidak salah ya nanti sarung pedangnya. Kemudian dia mematahkan sarung pedangnya dan kemudian melemparnya. Seakan dia yakin tidak akan kembali lagi ketika peperangan ini. ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. Kemudian laki-laki ini, ya, faraja ila ashabi. Kemudian dia berjalan merangsek ke depan dengan pedangnya menghadap musuh, dan kemudian ia menebas musuh-musuhnya sampai dia sendiri terbunuh. Hadis riwayat Muslim. قال وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر. أبو عبس هذا هو عبد الرحمن بن جبر الأنصاري الأوسي، صحابي جليل، وهو من أهل بدر، من أهل غزوة بدر. توفي رضي الله عنه سنة 34 للهجرة، وصلى عليه خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم جميعا. Hadis berikutnya dari Abu Abbas Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu anhu. Beliau seorang veteran perang Badar. Beliau wafat di tahun 34 Hijriah, dan beliau ikut menyolatkan beliau ketika wafat, yakni Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, Abu Abbas ini Abdurrahman bin Jabr, seorang sahabi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وهذا الحديث بشارة للمجاهد بالنجاة من النار ودخول الجنة من غير سابقة عذاب. قال وعن أبي هريرة رضي الله. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kedua kaki yang penuh dengan debu dari seorang hamba karena mengikuti perang fisabilillah, ya, fata masat nar, maka baro, tidaklah demikian, maka kaki itu tidak akan disentuh oleh maktabarot kodamah, tidak akan tersentuh kedua kaki, ya, maktabarot tidak akan tersentuh kedua kaki seorang hamba yang mengikuti perang di jalan Allah dari api neraka, ya. Hadis riwayat Bukhari. عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يعني لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله، أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. Dari hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, la yalijun nar, yakni ya la yalij ay la yadkhulu, tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena takut pada Allah Subhanahu wa taala sampai dia sampai diibaratkan seperti susu yang kembali ke putingnya, yakni sesuatu yang sangat mustahil dia masuk neraka. وقوله رجل هنا لا يعني أن المرأة ليست كذلك وأنها لا توعد بهذا الوعد الحسن، بل هي كذلك، وإنما عبر بالرجل من باب التعبير بأشرف النوعين، وإلا فالمرأة كالرجل توعد بهذا أيضا، أنها إن بكت من خشية الله لا تلج النار، أي لا تدخل النار. Lafaz laki-laki di sini memang memakai lafaz laki-laki, yakni rajulun, ya rajulun, akan tapi ini juga mencakup wanita pula, ya. حتى يعود اللبن في الضرع، والضرع معروف، ضرع البهيمة، ضرع الشاة والناقة ونحوهما، وهذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم للاستحالة الشرعية بالاستحالة العادية، لتأكيد الوعد المذكور وهو النجاة من النار، أي أن هذا أمر مقطوع به، أنه سيدخل الجنة ولن يدخل النار إذا بكى من خشية الله. Ya, terkadang kita akan temukan beberapa hadis yang Nabi mengibaratkan dengan sesuatu yang sifatnya hampir sama, ya, yakni mengibaratkan sesuatu yang belum terjadi dengan sesuatu yang realita. Ya, misal pada hadis ini seseorang diibaratkan tidak akan masuk neraka atau dia pasti masuk surga, ya, diibaratkan tidak mungkin tidak, itu artinya pasti, ya ini pasti masuk surga, ya, sampai susu yang kembali ke dalam putingnya, yakni sesuatu yang sangat mustahil kalau dia masuk neraka. Ya, ini sebagai bentuk takkid, ya, bentuk takkid, penekanan, penguatan, ya. Setelah itu sesuatu yang benar-benar akan terjadi, yakni dia terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، أيضا يعني مما يوجب للإنسان الجنة وينجيه من النار أن يجاهد في سبيل الله حتى ولو لم يقتل. Ya, dan tidak akan berkumpul pada jiwa seorang hamba, yakni karena debu di perang sabilillah dan asap dari api neraka, tidak akan berkumpul. Artinya seseorang tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk dalam neraka bagi siapa orang-orang yang telah dulu pernah ikut berjihad, ya, tidak ada hubungannya meskipun dia tidak sampai mati ketika jihad, ya. Jadi tidak harus dia wafat, tidak harus dia syahid, ya, bahkan dia mendapatkan kesempatan keutamaan ini meskipun dia tidak dalam keadaan terbunuh di jihad fisabilillah. Hatta walau lam yuqtal fi sabilillah. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وهو حديث صحيح. تهما النار المقصود نوعان من الناس لا يدخلان النار. Ya, hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kedua mata tidak akan tersentuh api neraka, yakni mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang dia gunakan untuk
bergadang untuk menjaga di ketika fisabilillah ya, atau tahrusu karena dia fisabilillah ya, terjaga untuk berjihad ya. إنما عبر بالعين لأنها هي التي تباشر هذه الطاعة المذكورة هنا، فإن البكاء من خشية الله يكون بالعين والحق. Ya, kenapa di sini menggunakan organ mata ketika dalam pelafatan hadis ini? Karena mata ini yang secara langsung digunakan pada hadis ini, ya pengkabarannya, yakni mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga karena berjihad ya. راسه في سبيل الله تكون بالعين، فعبر بالعين والمقصود صاحب العين، أي الإنسان نفسه لا يدخل النار إذا بكى من خشية الله أو كان حارسا في سبيل الله وهو الذي يحرس جيش المسلمين من العدو أو يحرس ثغرا من ثغور المسلمين في الرباط. فالحديث يدل على فضل هذين العملين وهو بشارة عظيمة لصاحبهما من غير سابق عذاب. وفي الحديث أيضا بيان فضل الله على عباده، فإنه يعطي الشيء العظيم على الشيء اليسير. Pada hadis ini ada beberapa kesimpulan, yakni seseorang orang yang tadi ya disebutkan dalam hadis ini, dia akan masuk surga tentu tanpa diazab sebelumnya. Dan juga yang kedua, ada kabar gembira bagi orang-orang yang mengamalkan hadis ini, yakni balasan yang besar ya, balasan yang besar dari amalan yang secara zahir itu sedikit ya, kecil ya. Allah beri balasan apa surga. من خشية الله ليس أمرا شاقا على الإنسان. Ya, misal contoh tadi, seseorang yang matanya menangis karena takut kepada Allah. Hal ini sebenarnya bukan perkara yang berat nih bagi manusia, bahkan mudah untuk menangis ya, tentu bagi siapa yang Allah berikan taufik. ومع ذلك فيوعد صاحبه بدخول الجنة وينجو من النار، لكن ينبغي لمن حصل له هذا ألا يتكل. Maka dia berhak diampuni dosa-dosanya, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi janganlah seseorang terus menggampangkan perkara ini, kemudian menyandarkan dirinya dari prestasi ini ya, kemudian akhirnya dia malas-malasan. Misal saya telah menangis tadi malam karena takut kepada Allah ya, kemudian dia merasa pede ya akan masuk surga ya, dia cerita tadi malam saya nangis begini ya, bukan demikian. Wah, bisa saja kalau dia memastikan ini, kita tidak tahu apakah kemudian Allah takdirkan setelah itu naudzubillah dia melakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل الجنة بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Ya, beliau sebutkan ada misal dalam hadis Ibnu Mas'ud ya yang masyhur, ada seorang laki-laki yang senantiasa melakukan amalan-amalan ahli surga sampai menjelang matinya jarak dia dengan surga hanya 1 dhira' saja, sangat dekat. Akan tetapi Allah telah takdirkan sesuatu yang berbeda. Allah takdirkan dia menjadi ahli neraka. Kemudian pada jarak yang sangat dekat dengan surga, akan tetapi dia malah melakukan amalan-amalan yang dimurkai Allah SWT sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. ونكتفي بهذا القدر من كتاب رياض الصالحين. Ya, ini yang bisa kita sampaikan dari kitab Riyadhus Shalihin yang beliau baca, beliau Syekh Abdurrahman Al-Qarni, semoga Allah memberikan panjang umur kepada beliau, kesehatan al-afiyah,
kemanfaatan kepada kaum muslimin dan kita semua. Semoga Allah berikan taufiknya, semoga kita berikan istiqomah ya dalam memegang agama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.